अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमिल मन्नान मुनज़िलिल क़ुरआन व मुअल्लिमिल बयान वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस इलल इंसि वल जान रहमतल लिल आलमीन बिल हुदा वल फुरक़ान नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वल इख़वान। अय्युहल ज़ुयूफ़ुल किराम व इबादुर रहमान वल असातिज़ातिल इज़ाम वल मुहसिनीन अहलल फ़ज़्ल वल इहसान। फ़इन्न जामिअत अबी बकर अल इस्लामिय्या मंबउल इल्म वल इरफ़ान व मुईनुस सुन्नति वल क़ुरआन व हिय मुन्ज़ु तअसीसिहा इलल आन तुजन्निदु ताक़ातिन इल्मिय्या बिल बुरहान व तुख़र्रिजु उलमाअ अकफ़ाअ ज़विल इल्म वल इरफ़ान। अनअम अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिल अफ़्वी वल गुफ़रान लिमुअस्सिसी हाज़िहिल जामिअ तमामल गुफ़रान व इब्निही अल करीम अश-शेख़ ज़ियाउर रहमान तक़ब्बल अल्लाह शहादतहुमा बिल फ़ज़्ल वल इहसान व रफ़अ दरजातिहिमा फ़ी अअलाल जिनान। फ़असअलुल्लाह रहीमुर रहमान अन यजअलहा शामिख़तन अज़ीज़ा फ़ी कुल्लि ज़मान मा दामतिस समावातु वल अर्दु क़ाइमतान। फ़या इख़्वतल अजिल्ला अददल मुशारिकीन फ़ी इख्तिबार सनवी आम 1445 मिन हिजरतिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 429 तालिबन फ़मिन कुल्लियतिल हदीस शरीफ 45 तालिबन वल मुतख़र्रिजून मिन्हा 10 तुल्लाबिन वल वाहिदु साक़ित। फ़मिन अल कुल्लिया अल ऊला अल फ़ाइज़ुल अव्वल महमूद वल फ़ाइज़ु सानी अब्दुल बासित वल फ़ाइज़ु सालिस सय्यद हुज़ैफ़ा। वमिन अस्सना अस्सानिया व सालिसा अल फ़ाइज़ुल अव्वल अबू बकर वल फ़ाइज़ु सानी अब्दुल हलीम वल फ़ाइज़ु सालिस आसिम शहीन। वमिन अल कुल्लिया अस्सना अर्राबिया अल फ़ाइज़ुल अव्वल मोहम्मद सफ़ीउल्लाह अल फ़ाइज़ु सानी मोहम्मद शुआइब वल फ़ाइज़ु सालिस अब्दुस्सत्तार। वल मुशारिकून मिनल महद अल इल्मी अस्सानवी अददुहुम 155 तालिबन वल्लज़ीन यस्तलिमून शहादत अस्सानविय्या अददुहुम 29 तालिबन। वल फ़ाइज़ुल अव्वल मिनस सफ़्फ़िल अव्वल अस्सानवी मोहम्मद ज़ैद वल फ़ाइज़ु सानी अब्दुल्लाह वल फ़ाइज़ु सालिस हंज़ला ज़िया। व सफ़्फ़ु सानी अल फ़ाइज़ुल अव्वल उमर महमूद वल फ़ाइज़ु सानी हम्ज़ा काशिफ़ वल फ़ाइज़ु सालिस अब्दुल हसीब। व मिनस सफ़्फ़ अस्सालिस अल फ़ाइज़ुल अव्वल मोहम्मद रेहान अल फ़ाइज़ु सानी मोहम्मद इस्माइल वल फ़ाइज़ु सालिस कफ़ैतुल्लाह। अस्सफ़्फ़ अर्राबी मिन सानविया अल फ़ाइज़ुल अव्वल हाफ़िज़ उस्मान अल फ़ाइज़ु सानी शरीफ़ुल्लाह वल फ़ाइज़ु सालिस इब्राहीम अहमद। वल मुशारिकून मिन मरकज़ अल-लुग़ा अल-अरबिय्या 131 तालिबन व सबतुमनहु शहादतु मरकज़िल लुग़ा li107 तुल्लाबिन। मरकज़ुल लुग़ा अल-अरबिय्या अल फ़स्लुल अव्वल अलिफ़ अल फ़ाइज़ुल अव्वल मुनीब इक़बाल वल फ़ाइज़ु सानी फ़ैज़ अहमद वल फ़ाइज़ु सालिस अब्दुल आला। अस्सफ़्फ़ अल अव्वल बा अल फ़ाइज़ुल अव्वल मोहम्मद सुदैस वल फ़ाइज़ु सानी अब्दुल वहाब वल फ़ाइज़ु सालिस मोहम्मद मुसअब। व मिन अस्सफ़्फ़ अल अव्वल जीम अल फ़ाइज़ुल अव्वल मोहम्मद हुबैब वल फ़ाइज़ु सानी मोहम्मद ज़ुहैब वल फ़ाइज़ु सालिस मोहम्मद उस्मान। मिन मरकज़ लुग़ा अल अरबिय्या अस्सफ़्फ़ु सानी अल फ़ाइज़ुल अव्वल मोहम्मद सअद अल फ़ाइज़ु सानी मोहम्मद मरवान वल फ़ाइज़ु सालिस मोहम्मद उमर। व मिन अस्सफ़्फ़ अस्सानी अल बा
الفائز الأول مبارك علي، والفائز الثاني عبد الله، والفائز الثالث عاطف علي. ومن الصف الثاني جيم الفائز الأول إكرام الله، والفائز الثاني عبيد الله، والفائز الثالث سرمد شمشيق. الطالب المتفوق على مستوى الجامعة محمد هبيب بن محمد علي. أما الطالب المثالي عبد الستار مولدات. والنسبة المئوية من الناجحين لهذا العام 87%. أسماء الفائزين الممتازين في الاختبار السنوي لهذا العام: رول موديل انستيتيوت فرع جامعة أبي بكر الإسلامية بقراتشي، قسم البنين، من مركز اللغة العربية ثاني جيم. الفائز الأول عمر أحمد، والفائز الثاني محمد موسى، والفائز الثالث ريحان. من معهد العلمي الثانوي، الصف الأول الفائز الأول بلال، والفائز الثاني عبد الرب، والفائز الثالث محمد عامر. الصف الثاني من الثانوية، الفائز الأول حماد أحمد، والفائز الثاني سعد، والفائز الثالث عبد الله فيصل. ومن الصف الثالث الثانوية، الفائز الأول محمد إبراهيم، والفائز الثاني شهام، والفائز الثالث وسيم شاهد. الصف الرابع، الفائز الأول علي صمصام، والفائز الثاني سعد عاصم. أما من كلية الدعوة وأصول الدين، السنة الأولى، الفائز الأول سليم أحمد، والفائز الثاني سعود دانش، والفائز الثالث فرحان. ومن الصف الثالث، الفائز الأول عفان، والفائز الثاني عبد الرب. أما من قسم البنات، الفائزة الأولى من مركز اللغة العربية مصباح، والفائزة الثانية عليزة، والفائزة الثالثة صالحة. والصف الثاني، الفائزة الأولى حفصة، والفائزة الثانية راضية وأقصى. الفائزة الثالثة أم زكريا. ومن المعهد العلمي الثانوي قسم البنات، الفائزة الأولى محرين، الفائزة الثانية فرحة، والثالثة عائشة. من الصف الثاني، الفائزة الأولى زينب، والفائزة الثانية شميسة، والفائزة الثالثة صالحة. الفائز الثالث، الصف الثالث، الفائزة الأولى أسماء، والفائزة الثانية شبنم، والفائزة الثالثة سائرة. من الصف الرابع، الفائزة الأولى حفصة، والفائزة الثانية حانية، والفائزة الثالثة عائشة. शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जामिया अबी बकर अल इस्लामिया से 17 खुश नसीब जिन्होंने कलाम इलाही को अपने सीनों में महफूज करने की सआदत हासिल की, मोहतरम शेख से अपने इनामात वसूल करेंगे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व इय्याहुम तिलावत किताबिक आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअलहु हुज्जतन लना व इय्याहुम या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।